खबरें विस्तार से। बंगला नववर्ष के 1428 साल पूरे होने की खुशी पर रानीगंज की शरण्या संस्था की तरफ से एक शोभा यात्रा बंग भवन से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। चैत्र महीने के बाद वैशाख की शुरुआत होती है। गुरुवार वैशाख महीने की पहली तारीख है, जो कि बंगालियों का नव वर्ष भी माना जाता है। आज पूरे बंगाल में नव वर्ष को लेकर धूम देखी जा रही है। कहीं रैलियां तो कहीं शोभा यात्रा तो कहीं लोग गानों की धुन पर झूमते गाते नजर आ रहे हैं। रानीगंज के शरण्या संस्था की तरफ से नव वर्ष के उपलक्ष्य पर एक शोभा यात्रा सिया रोड स्थित बंग भवन से निकाली गई। रैली जैसे ही नेताजी मोड़ के पास पहुंची तो वहां समाज सेवी ओपी बाजोरिया सहित कई लोगों ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद ये शोभा यात्रा एमजी रोड इतवारी मोड़ होते हुए वापस बंग भवन में जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में कोरोना को लेकर सावधानी बरती गई। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे और भी ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। शरण्या संस्था की सेक्रेटरी ज्योतिका बंदोपाध्याय ने बताया कि हमने शोभा यात्रा जरूर निकाली है, लेकिन इसमें कोरोना को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी, इस पर हमने विशेष ध्यान दिया है। इसके बाद ही रैली निकाली गई है। इस कार्यक्रम में संस्था की सेक्रेटरी के अलावा अध्यक्ष आलोक बोस, समाज सेवी ओपी बाजोरिया, आशीष दत्ता, एडवोकेट अमित बनर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। আঠাশ শতাব্দ, ঠিক আছে। আর শুভ নববর্ষের প্রাক্কালে বলে কী করলেন আজকে রানীগঞ্জে? আমরা আজকে দীর্ঘ 13 মাস ধরে আমরা কোভিড পরিস্থিতির জন্য ঘরবন্দি হয়ে আসছি। মাঝে কিছুদিন হয়তো আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন হয়েছিল, কিন্তু আবার আমরা সেকেন্ড ফেজে চলে এসেছি কোভিডের পরিস্থিতি। আমরা কোভিড পরিস্থিতি সমস্ত নিয়ম মাথায় রেখে সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক, স্যানিটাইজার এসব ইউজ করে আমরা এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলাম। রানীগঞ্জকে বলা হয় ছোট্ট ভারতবর্ষ। আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দলমত ঊর্ধ্বে উঠে আমরা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করেছি। এই অনুষ্ঠানে আমরা সকলকে সাদরে আহ্বান জানিয়েছি এবং উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে 1428 সনকে আহ্বান করেছি, যাতে বছরটা স্বস্তির হয়, শান্তির হয়, সুখের হয়, সমৃদ্ধির হয়। আমার নাম ज्योतिका बंदोपाध्याय, আমি রানীগঞ্জ শরণ্যার सेक्रेटरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आसनसोल दक्षिण की भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के समर्थन में चुनावी सभा की, जिसमें बुद्धिजीवी और व्यापारी वर्ग शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए। भाजपा जिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को आसनसोल के चित्रा मोड़ स्थित एक निजी होटल में बुद्धिजीवियों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। कार्यक्रम में भाजपा के स्वपन दास गुप्ता, सौरभ सिकंदर, डॉक्टर जे राय, सांसद सौमित्र खां, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवराम बर्मन, आसनसोल दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। इसके बाद भाजपा नेताओं ने जेपी नड्डा सहित अन्य अतिथियों को शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत किया। सबसे पहले अग्निमित्रा पाल ने अपना वक्तव्य रखा। इसके बाद सौरभ सिकंदर और स्वपन दास गुप्ता ने अपना वक्तव्य रखा। अंत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने बंगाल की संस्कृति और यहाँ के गौरव को भारत का सर्वोच्च हिस्सा बताया। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल की दशा इतनी खराब कर दी है कि यहाँ पहले वाला बंगाल नहीं दिखता। 10 सालों में ममता बनर्जी ने बंगाल को कहां से कहां लाकर रख दिया है। ममता बनर्जी किसी की नहीं मानती, वो सेंट्रल फोर्स को भी नहीं मानती, केंद्र को नहीं मानती, केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं करती। अभी वो सेंट्रल फोर्स के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। समझ में नहीं आ रहा वो किस तरह की राजनीति कर रही हैं। 10 सालों में बंगाल में भ्रष्टाचार, लूटपाट, कटमनी की सरकार चल रही है।
केंद्र ने बंगाल को बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन बंगाल का समुचित विकास नहीं हो पाया है। अम्फान पीड़ितों के लिए जितना पैसा दिया गया था, ममता बनर्जी को वो कम लगा, क्योंकि तृणमूल सारे पैसे खा गई, पीड़ितों तक पैसे नहीं पहुंच पाए। ये सभी लोग जानते हैं कि भाजपा की सरकार आने के बाद सभी योजनाओं को बंगाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी बुद्धिजीवियों को आसनसोल दक्षिण की भाजपा प्रार्थी अग्निमित्रा पाल को वोट देने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित बुद्धिजीवी व्यवसायियों के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किया गया, जिसमें व्यवसायियों ने अपने प्रश्न रखे, जिसका उत्तर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। व्यवसायियों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। उनकी समस्याओं का निदान करने की बात श्री नड्डा ने कही। इसके बाद उषाग्राम स्थित एक निजी होटल में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भी उत्तर विधानसभा क्षेत्र और आसपास के बुद्धिजीवी और व्यवसायी वर्ग उपस्थित हुए। राजनीतिक दलेर সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডাজি আজকে আমাদের সাথে এখানে কথা বলতে এসেছেন এবং মাননীয় নাড্ডাজি এই আসানসোল শহরে কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং এই যে ঐতিহ্য আছে সেটাকে মাথায় রেখে আজকে উনি এখানে বিশিষ্ট এবং গুণীজনদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রোগ্রাম করার জন্য আগ্রহ করেছেন। এই জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই মাননীয় নাড্ডাজিকে। মঞ্চে উপস্থিত আছেন আরেকজন পশ্চিমবঙ্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং রাজনীতিবিদ মাননীয় স্বপন দাশগুপ্ত মহাশয়। উপস্থিত আছেন এই কেন্দ্রের প্রার্থী তথা মহিলা মোর্চার রাজ্যের সভানেত্রী মাননীয় অগ্নিমিত্রাদি। উপস্থিত আছেন মাননীয় শিবরাম বর্মন, আপনাদের ঘরের ছেলে। উপস্থিত আছেন আমার যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি মাননীয় সৌমিত্র দা এবং কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় মাননীয় অধ্যাপক সাহেব। দেখুন, আজকে আপনারা নাড্ডাজিকে শুনতে এসেছেন। আমি আমার বক্তব্যকে আপনাদের মাঝখানে এনে আমি এই সময় নষ্ট করব না। মাননীয় নাড্ডাজি যে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, মোদিজি পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, অমিতজি পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমরা আজকে এখান থেকে সংকল্প করে যাব যে আজকে এই সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেকে নিজের অবদান রাখব। বন্দে মাতরম, ভারত মাতার জয় হোক। এটার প্রধান কারণ হচ্ছে নির্বাচনে আমাদের আসানসোল সাউথের প্রার্থী শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পালকে সমর্থনের জন্য আপনারা যখন ভোট দিতে যাবেন তখন নিশ্চয়ই, আর প্রধান কারণ হচ্ছে আপনারা একজন এমএলএ কে নির্বাচিত করবেন, সেটা নিশ্চয়ই। আর আশা করি পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ দিয়ে আপনারা অগ্নিমিত্রাকে আপনারা বিধানসভায় পাঠাবেন। কিন্তু এই যে ভোটটা হচ্ছে, এই একই ভোটে তার কিন্তু তিনটে মানে আছে। প্রথমটা যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে বিধানসভায় আপনারা একজন এমএলএ কে নির্বাচিত করে পাঠাবেন। তিনি তার লোকাল সমস্যা, আপনাদের দুঃখ কষ্ট, আপনাদের সুখ, সব সমস্যা সেগুলো সরকারের কাছে পেশ করবেন। কিন্তু তারও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে এই একই ভোট দিয়ে আপনারা একটা সরকার নির্বাচিত করবেন। আপনারা যে সরকার করবেন, এই সামনের দিনে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি একটা বিকল্প সরকার হিসেবে আজকে আপনাদের সামনে এসেছে। আর এই ভারতীয় জনতা পার্টি এসেছে তাদের নিজের আদর্শ, নিজেদের নীতি, আর সেইটাই হচ্ছে তৃতীয়টা। কারণ এই আপনারা 34 বছর বামফ্রন্ট সরকার দেখেছেন, আপনারা 10 বছর তৃণমূল সরকার দেখেছেন। তো স্বাভাবিকভাবে অনেকেই রাস্তায় যখন ক্যাম্পেইনে যায় অনেকে জিজ্ঞেস করে, তো আপনারাও কি ওরকমই হবেন? এই প্রশ্নটা স্বাভাবিক। কেন মানুষ 34 বা 45 বছর ধরে যদি হতাশ হয়ে থাকে, তাহলে একটা তাদের মধ্যে একটা ফ্রাস্ট্রেশন, একটা সিনিসিজম আসা স্বাভাবিক। তা আমরা কিভাবে তাদের থেকে পার্থক্যটা বজায় রাখতে পারি? আর এই কারণে স্বপনদা, মাননীয় জেলার কনভিনার শিবরাম বর্মনদা, মাননীয় জেলার অবজারভার এবং আপনারা
আমার আসানসোলের পরিবারের বিদগ্ধজন ইন্টেলেকচুয়াল যারা আজকে সন্ধ্যাবেলায় এসেছেন, বিধানসভার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। আমার জন্ম এখানে এবং স্কুল কলেজ সবকিছুই মনে হয়েছে আসানসোল সারা ভারতবর্ষে অনেকগুলো শহর বা বিদেশের অনেকগুলো যে উন্নত শহর তার মতো কেন হতে পারে না। প্রচার করার সময় যখন মানুষের যে কষ্ট দুর্দশা, আমার আসানসোলের পরিবারের মানুষের কষ্ট চোখের সামনে এসেছে। আজকে জলের প্রবলেম, আজকে ড্রেনেজের প্রবলেম, আজকে বিদ্যুতের প্রবলেম, আজকে বেকারত্বের প্রবলেম, তখন মনে হয়েছে সত্যি আজকে যে সুযোগটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি এবং মাননীয় আমার সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি করে দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞ জানাই, প্রণাম জানাই যে 294টা সিটের মধ্যে একটি প্রার্থী হতে পারা অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু নিজের জন্মভূমি মাতৃভূমি থেকে দাঁড়াবার এই যে সুযোগটা ওনারা করে দিয়েছেন, আপনাদের সেবা করার সুযোগটা করে দিয়েছেন, তার জন্য আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। আজকে দুর্দান্ত একটি ম্যানিফেস্টো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাকে উপহার দিয়েছেন, সেই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো মাননীয় সভাপতির কাছ থেকে। আমি আবার স্বাগত জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় নাড্ডাজিকে, যে ওনার অত্যন্ত ব্যস্ততম শিডিউল থেকে উনি আমাদের আসানসোলবাসীর জন্য কিছু সময় দিয়েছেন। আমি আমার বক্তব্যকে এখানে বিরাম দেব এবং আগামী দিনের সোনার বাংলা, যেটা আমাদের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা আমরা কিভাবে বাস্তবায়িত করব তার কথা আমরা মাননীয় নাড্ডাজির কাছ থেকে শুনে নেব। আবার বলি, एक परम वैभव की ओर ले जाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन कुछ समय में यह सारे का सारा धाराशाही हो। इसलिए ये चुनाव जो है इसको आसानी से मत लेना। ये सिर्फ अग्निमित्रा को पॉल का चुनाव जीतने का ही नहीं है, ये बंगाल की तस्वीर और तकदीर के बदलने का मौका है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं बताता हूं, मैं तो देखो मेरा जन्म पक्का वाणी हुआ, मैं तो बंगाली वातावरण में पैदा हुआ। काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब चीजें हमने बचपन से देखी। और हमारे क्लास में मैं कल भी बता रहा था, in my school out of 40 students 15 were from Bengal, और वो सारे, कोई मित्रा, कोई मजुमदार, कोई गुप्ता, कोई सेन, कोई बोस, कोई घोष, ये हमारे मार्क्स लिस्ट के पहले 15 स्थान ए ग्रेड में ये बुक कर लेते थे, इसके बाद ही हमारा नंबर आता था। और हम बड़े दुखी होते थे, यार हम बी ग्रेड में आते हैं और ए ग्रेड में आते नहीं। तो बाद में पता चला कि वो कॉड लिवर ऑयल का बहुत बड़ा उपयोग वो बंगाल के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है। मैं नारे लगाता हूँ चावल चोर के, नीचे से आवाज आती है टीएमसी। ये क्या हाल है? अम्फान बताइए, 2772 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? तो ममता जी बोले बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। अरे खा गए पूरा। तो आपके लिए तो कम ही होगा, क्योंकि आपने खाना है। और मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर हाई कोर्ट कहता है कि इसका सीएजी ऑडिट होना चाहिए और ममता अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो बताओ किसके दाढ़ी में तिनका है? बताओ आप, किसके दाढ़ी में तिनका? कौन है इससे बचाना चाह रहा? क्यों बचाना चाह रहे? क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता अम्फान का पैसा खा गए। आज आप ऑडिट से भाग रही है। 2772 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं भैया। लोगों के घर नहीं बने, जो लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो उनकी नौकाएं ठीक होनी थी वो नहीं हुआ। ऐसे में आप बताइए, ऐसे प्रशासन में शासन को रहना रखा जाए? नहीं। अब रही बात नए इलाके की। देखिए भाई साहब, मैं आपको सच बताता हूं, मैंने सारा देश घूमा हुआ, जानता हूं। जब तक नेता ईमानदार नहीं होगा, विकास के लिए कितना भी पैसा लगा दो कुछ नहीं होने वाला है। नेता ईमानदार पैदा करना होगा और वो भारतीय जनता पार्टी का रही है।
अग्निमित्रा पॉल जी आपकी कैंडिडेट है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप बताइए, मोदी जी ने कहा है कि नहीं कहा है कि हम जल जीवन मिशन में हर को टैप वाटर देंगे और शुद्ध टैप वाटर देंगे? तो क्या उससे आसनसोल वंचित रहेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर बेईमान नेता आ जाएगा तो वंचित हो जाएगा, अगर ईमानदार नेता आएगा तो आपके घर तक पानी पहुंच जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। मैं कहने रहा हूं, मुझे मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स 1000 करोड़ की होती है। आप क्या बताइए, ड्रेनेज प्रॉब्लम है कि नहीं? है कि नहीं? क्यों है? इसलिए है क्योंकि लीडरशिप वीक है। अगर लीडरशिप स्ट्रांग होती तो ये प्रॉब्लम आज नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारे कामों के लिए बहुत पहले से पैसा दे रही है, मेक द प्रोजेक्ट। लेकिन कॉट मनी तो क्या करेगी? ये तो कट कर देता है सारी चीज। इसलिए मित्रों, मैं ये कहूंगा कि आपने, अब आप बताइए, यहां यूथ को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक्टिविटी होनी चाहिए कि नहीं होनी? महिलाओं को उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Is it not a fact that West Bengal has stopped giving the crime bureau report? तो मित्रों, वहां से हम अगर यात्रा शुरू करें तो आज मैं ये महसूस करता हूं कि बंगाल एक तरीके से आज के नेतृत्व में बहुत नुकसान हो चुका है और उस नुकसान से उभरना जरूरी है। देखिए, आज अम्बेडकर की 130वीं जन्म जयंती है। संविधान के रचयिता, संविधान को बनाने वाले, निर्माता, सारी जिंदगी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते रहे, पूर्ण राष्ट्रभक्त के रूप में खड़े रहे। सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आई एम मोर नेशनलिस्ट देन एनी ऑफ द कांग्रेस लीडर्स। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत रत्न ने लिखी। लेकिन यहां बंगाल में हमारे दलित भाइयों को टीएमसी के नेता नेत्री किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और हमारी नेत्री दीदी एक शब्द नहीं बोलती है। ये कहां पहुंच गया बंगाल? ये दलित भाइयों के साथ ऐसा नुकसान करने वाले कहां पहुंच गए? और अब देखो, एक भी राजनीतिक दल जो ममता के साथी है, आज ये दलित फलाना सेना, ये सेना, वो सेना, फलानी सेना, सब कहां चली गई? सबके मुंह में ताला लग गया, बोलने में दिक्कत आती है। ये दोहरे चेहरे, इसको पर्दाफाश करने का मौका है, तो ये मौका है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और हमको इसको जवाब देना। कहां पहुंच गया बंगाल? और मैं तो कई बार दंग रहता हूं कि 10 साल दीदी ने राज किया। कैसा राज किया होगा? किस तरीके का राज किया होगा? अभी 24 घंटे के लिए उनको मौन रहना पड़ा। ये ठीक है, आप अपना व्यक्तिगत धरना दो, जो दो, प्रजातंत्र में सब अधिकार है आपको। लेकिन ये कैसा प्रशासन चलाती होंगी जो कहती है CAPF का घेराव करो? कैसा प्रशासन चलाती होंगी जो कहती होंगी एक समुदाय वाले इकट्ठे हो जाओ? क्या चलता होगा यहां? और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, आजकल इस बार देखा मैंने सरस्वती पूजा में सभी टीएमसी नेता टीका लगा करके घंटी बजा रहे हैं। अरे तो घंटी तो बज गई तुम्हारी, तुमने 10 साल बजाई है, अब बज गई तुम्हारी। चंडी का पाठ कर रहे हैं, मौका मिलेगा खूब चंडी का पाठ कीजिएगा। 2 तारीख का मौका ही मौका है, संपूर्ण चंडी पाठ करो। लेकिन ये क्या है, कैसे है ये? आप बताओ, पहले जुलाई आता है या अगस्त आता है? जुलाई। 30 जुलाई को पीछे मुहर्रम था, तो आपने सारे कोरोना के सिस्टम को खोल दिया। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मुहर्रम मनाना चाहिए। लेकिन 5 अगस्त को जब राम जन्मभूमि आई और प्रधानमंत्री जब उस समय शिलान्यास कर रहे थे, तो आपने यहां कर्फ्यू लगा दिया। अब सारा बंगाल आपको कर्फ्यू लगा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आपको करने वाला आदमी,
प्रजातंत्र में जवाब देने का किसी में ताकत नहीं है, वो आप में ताकत है। इनको मुंह तोड़ जवाब देना बैलेट के माध्यम से देना चाहिए और ईवीएम मशीन के माध्यम से देना चाहिए। इसलिए ये मौका है जो आपको मिलने वाला है, जिस मौके का आप उपयोग कीजिए। मैं लंबे समय तक एमएलए रहा हूं, लोगों की सेवा भी की है। आप देखिए विकास के दृष्टि से यहां 76 लाख किसान हैं। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए महीने का प्रधान किसान सम्मान निधि देने का तय किया। दीदी बीच में अड़ गई। क्या क्या मिला इससे? होबेना 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 कोरबेना कोरबेना। अब 2 तारीख के बाद होबेना बोलते रहना। पहली कैबिनेट में अगले किस्त भी देंगे और 18,000 बकाया भी देंगे। 76 लाख किसानों को हम पहुंचाएंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मेरे ऊपर मोदी जी ने बहुत कृपा। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम, कितना? 50 करोड़ पीपल गेटिंग ए हेल्थ कवरेज पर ईयर पर फैमिली 5 लाख रुपीस पर फैमिली। और कितने लोग? 50 करोड़ लोग। 50 करोड़ का मतलब हुआ सारा अमेरिका, सारा कनाडा, सारा मेक्सिको, सब मिला लो तो मेरा आयुष्मान भारत बनता है। भारत का आयुष्मान भारत बनता है। हमने सब जगह किया। बंगाल में 4 करोड़ 34 लाख लोगों को ये लाभ मिलना था। कितना? 4 करोड़ 34 लाख। क्या हुआ? होबेना होबेना करना नहीं है। यहां हमारे गोल्डन कार्ड्स जो पोस्टमैन से डिलीवर होने थे 4 करोड़ 32 लाख लोगों को, वो सारे के सारे फड़वा करके नाली में डलवा दिए। लेकिन यहां मोदी जी का कार्यक्रम नहीं होगा, ये इन्होंने तय किया। आप बताइए 2 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा और 4 करोड़ 32 लाख को आयुष्मान भारत से छोड़ दिया जाएगा। ये हम आपको बताएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विकास की बात करना चाहते हैं, आप बताइए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए मोदी जी ने पैसा दिया कि नहीं दिया? ईस्ट कॉरिडोर के लिए मोदी जी ने पैसा दिया कि नहीं दिया? कैलकाटा टू सिलीगुड़ी रोड के लिए आपको पैसा दिया कि नहीं दिया? यूपीए ने आपको 92,000 करोड़ दिए और बीजेपी के मोदी जी ने आपको 5,44,000 करोड़ रुपीस आपको दिए सिर्फ आपके विकास के लिए। लेकिन हमको दुख के साथ कहना पड़ता है, हम ऊपर से पैसा डालते हैं, नीचे लोटे में छेद है, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कॉट मनी। अब इसको आपने कॉट कर देना, कॉट। आप बताइए 80 करोड़ की जनता को 9 महीने तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दी मोदी जी ने कि नहीं दी? कोरोना के दौरान दी कि नहीं दी? फॉर 9 मंथ्स। यहां क्या हुआ बंगाल में? ये टीएमसी के कार्यक्रम, ये हमारी खुशी में धूम लगा। देखिए जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो ऐसे मिलता है। आपको मालूम है ना कि 2020 में जब सिक्सर मारते हैं तो ये धुन लगती है। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि हम जब बंगाल की बात करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपके सामने बहुत फ्रैंकली बताना चाहता हूं कि यह जाना गया है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। और ये कहने के लिए नहीं है। सोशल लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, ये सब बंगाल की धरती से निकले। लेकिन पिछले 30-40 साल के कालखंड में ये काल ग्रसित हो गया। इस पर एक काली छाया पड़ गई और एक राज आ गया, गुंडाइज्म का राज, भ्रष्टाचार का राज, तानाशाही का राज, प्रशासन को राजनीतिक चश्मे से देखने वाला राज,
आकर के सारे सिस्टम्स क्रम्बल डाउन कर गए। आखिर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमिक वर्ल्ड का कैलकाटा वाज द लीडर। आर्थिक जगत का नेतृत्व करने वाला जगह कौन सी थी? कोलकाता। पढ़ाई में दुनिया को दिशा देने वाला कौन सा स्थान था? कोलकाता। द वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट, द वर्ल्ड्स बेस्ट लिटरेरी फिगर्स, द वर्ल्ड्स नॉन स्पिरिचुअल लीडर्स, ये सब यहीं से तो निकले थे। और इन्होंने देश को एक परम वैभव की ओर ले जाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन कुछ समय में यह सारे का सारा धाराशाही हो गया। इसलिए ये चुनाव जो है इसको आसानी से मत लेना। ये सिर्फ अग्निमित्रा को पॉल का चुनाव जीतने का ही नहीं है, ये बंगाल की तस्वीर और तकदीर के बदलने का मौका है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं बताता हूं, मैं तो देखो मेरा जन्म पक्का वाणी में हुआ, मैं तो बंगाली वातावरण में पैदा हुआ। काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब चीजें हमने बचपन से देखी। और हमारे क्लास में मैं कल भी बता रहा था, in my school out of 40 students 15 were from Bengal। और वो सारे, कोई मित्रा, कोई मजुमदार, कोई गुप्ता, कोई सेन, कोई बोस, कोई घोष, ये हमारे मार्क्सलिस्ट के पहले 15 स्थान ए ग्रेड में ये बुक कर लेते थे, इसके बाद ही हमारा नंबर आता था। और हम बड़े दुखी होते थे, यार हम बी ग्रेड में आते हैं और ए ग्रेड में आते नहीं। तो बाद में पता चला कि वो कॉड लिवर ऑयल का बहुत बड़ा उपयोग वो बंगाल के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है। शर्म नहीं आती। Maximum number of domestic violence has increased by 35% in Bengal. Maximum number of acid attacks are in Bengal. Maximum number of human trafficking is in Bengal. Maximum number of unreported cases of male atrocities in Bengal. Maximum शेड्यूल कास्ट कमीशन ने कहा है कि सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज हरिजन दलित भाइयों पर होती है और अनरिपोर्टेड होती है, रिपोर्ट नहीं की जाती है। बंगाल के बारे में रिपोर्ट की। क्या ऐसी सरकार हम चाहते हैं? और ये सब करने के बाद गुस्सा आता है, दीदी को गुस्सा आता है। काहे का गुस्सा आता है? गुस्सा तो बंगाल की जनता को आना चाहिए। उन्होंने तो जिस तरीके का शासन चलाया, सारी व्यवस्थाएं क्रम्बल डाउन कर दिया, टूट गई है, ध्वस्त हो गई। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अगर हमने युवाओं का विकास करना है, महिलाओं को सुरक्षा देनी है, किसानों का ख्याल रखना है, 1 लाख करोड़ रुपीस बताइए आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए रखा है कि नहीं रखा है? जिसका फैसला किसान करेगा, उसने वेयर हाउस बनाना है, उसने कोल्ड स्टोरेज बनाना है, उसने रोड बनानी है, उसने मंडी बनानी है, उसने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बनानी है, सब उसके ऊपर छोड़ा है। इससे ज्यादा रिफॉर्म्स आ सकता है क्या? आपको इसका लाभ उठाना है कि नहीं उठाना है? कि इसके बीच में टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े करने हैं, कमीशन, सिंडिकेट। अगर नहीं करने हैं तो बंगाल को यह मौका है। देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, उनका आशीर्वाद बंगाल पर सदा सदा बना हुआ है, यह ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए बंगाल में हमको नेतृत्व परिवर्तन करके कमल खिलाने की जरूरत है, अग्निमित्रा पॉल जी को लाने की जरूरत है, हमको इस इलाके का विकास करने की जरूरत है। और जो पैसा, आर्थिक सहायता ऊपर से मिलती है वो आप तक पहुंचे और आपका विकास हो, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है। 2018 और 19 में, 18 और 17 में डेंगू केसेस वर नॉट रिपोर्टेड। ब्लाइंड, वेस्ट बंगाल ब्लाइंड, क्या मिलता है? अरे मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था, मैं दवाई देने के लिए तैयार था, डॉक्टर देने के लिए तैयार था, टीम भेजने के लिए तैयार था। कोरोना में हम लोगों ने सेंट्रल टीम भेजी कि नहीं भेजी? क्या कहा? सेंट्रल गेस्ट हाउस में जाकर के टूरिस्ट की तरह रहो, लेकिन कोरोना रिपोर्ट मत करो। क्या बंगाल के लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती बना दी आपने? उनको बचाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है क्या? उनको सुरक्षा देना, उनको स्वास्थ्य की सेवा देना यह आवश्यक नहीं है क्या?
लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि हमने सेंट्रल टीम भेजी और इन्होंने रेस्ट हाउस में उनको कैद कर लिया और उनको कोई काम नहीं करने दिया, हॉस्पिटल जाने नहीं दिया? ये सच्चाई नहीं है क्या? क्या ये सच्चाई नहीं है कि डेंगू के केसेस रिपोर्ट नहीं किया आपने और डॉक्टरों को धमकाया? रिपोर्ट करबे ना, खबरदार रिपोर्ट कर आपने कहा, बेचारों की डेथ हो गई, अनरिपोर्टेड डेथ हो गई, क्या बना दिया बंगाल का। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, विकास भी होगा, बंगाल आगे भी बढ़ेगा, बंगाल में ताकत है, लेकिन बंगाल में सही नेतृत्व की जरूरत है और वह सही नेतृत्व बंगाल को लंबे समय तक उससे वंचित रहा है। हमको चाहिए कि हम फिर से यहाँ कानून का राज स्थापित करें, विकास करें, युवाओं को अच्छी नौकरी मिले, अच्छे काम हो, किसानों को अच्छी राहत मिले, उनके लिए अच्छे काम हो, शहरों में रहने वाले लोगों को पानी बिजली की व्यवस्था अच्छी हो और उसके साथ साथ ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी हो। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बंगला नव वर्ष को अग्निमित्रा पाल ने जहां गीत संगीत के साथ मनाया, तो वहीं इस दिन को लेकर कहा कि बंगाल में नए युग की शुरुआत हो रही है जो 2 मई को होगी। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी डरा धमकाकर अपना शासन चला रही हैं। बंगला नव वर्ष यानी कि पहला बैशाख बंगाली इस दिन अपना नया साल मनाते हैं। आज आसनसोल दक्षिण की भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने गीत संगीत की धुन पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ नए साल की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2 मई को बंगाल में एक नए युग का आरंभ होगा, जहां महिलाएं सुरक्षित होगी, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी और एक सोनार बंगला बनाने की शुरुआत होगी। इन दिनों बंगाल में जारी चुनावी हिंसा को लेकर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि ये पिछले 10 सालों के टीएमसी और उससे भी पहले के 34 सालों के वामफ्रंट सरकार की देन है कि आज भी बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा होती है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में राज्य के लोगों को डरा धमकाकर अपना शासन चलाने की कोशिश की, लेकिन वो बंगाल की जनता को डरा नहीं सकती। बंगाल की जनता सही समय पर सही निर्णय लेना जानती है। আজকে সমস্ত মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষকে নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, বড়দেরকে জানাই অনেক প্রণাম, ছোটদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। আগামী দিনে আমরা সোনার বাংলা গড়ছি এবং সত্যিকারে পয়লা বৈশাখে আমরা শপথ নিই, প্রার্থনা করি, আজকের দিনে প্রার্থনা করি যেন বাংলায় সুদিন ফিরে আসে, সুশাসন ফিরে আসে আর সত্যিকারের সোনার বাংলা যেন আমরা গড়তে পারি, যেখানে বাংলার নারীরা তারা মাথা উঁচু করে বাঁচবে, বাংলার যুবক যুবতী সবাই চাকরি পাবে, বেকারত্ব ঘুচবে, বাংলায় গণতন্ত্র ফিরে আসবে আর বাংলায় আমাদের কৃষক শ্রমিক ভাইরা বোনেরা তারা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাবে। আর এটা সম্ভব একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি দিয়ে। তাই আসানসোলবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 2রা মে আমরা এই স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো এবং আগামী দিনে আমরা সোনার বাংলা করব। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন, কারণ এত বড় কাজটা করার জন্য আগে কিন্তু সুস্থ থাকতে হবে, বাংলায় শান্তি ফিরে আসে, এটাই কামনা। এই দেখা হলো আজকে তো সবাই আপনারা বেশ নাচে গানে একটা মেতে উঠেছে, আনন্দের দিন হয়ে উঠেছে, কিন্তু এই ভোটের এই যে হিংসা হচ্ছে এইগুলো বাদ দিয়ে আনন্দের দিন কি ফিরবে বলে মনে করছেন? আনন্দের দিন ফিরবে। আজকে 10 বছর এবং তার আগে 34 বছর বাংলাতে শান্তি নেই, বাংলার মানুষরা সন্ত্রস্ত এবং চারিদিকে যে ভয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি চেষ্টা খুবই করেছেন কিন্তু সেটা উনি পারেননি, কারণ কি বাংলার মানুষ একটু অন্য ধরনের চিন্তাধারা তাদের। আমরা শান্তিতে বাঁচতে চাই, আমরা ক্রিয়েটিভ মানুষ, আমাদের একটা আলাদা রকমের চিন্তাধারা আছে এবং সেই কারণেই আজকে আমরা নাচে গানে, যতই দুঃখ থাকুক যতই কষ্ট থাকুক সেগুলো তো থাকবেই,
কাল রাত্রে আমার একজন কার্যকর্তা ভাই মারা গেছেন, অনেক দুঃখ আছে, কিন্তু তার সাথেও আজকে পয়লা বৈশাখ সব কিছু ভুলে নতুন করে নতুনকে জড়িয়ে নেওয়া, আহ্বান করা, এবং সব থেকে বড় হচ্ছে যে এই সোনার বাংলা গড়ার যে অঙ্গীকার আমরা নিয়েছি, আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, আমরা বাংলার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমরা সেটা গড়বই, এবং সেটাই সূচনা বোধহয় আজকে হলো। আজকে আমাদের সূচনা হলো, দোসরামে সেটা আরও বড় রকমে আমরা সেটা পালন করব। বিজয় মিছিল এবং আনন্দ উৎসব আমরা দোসরামে করব, আজ থেকে শুরু হয়ে যাবে। তার কি আজকে বার্তা আনন্দ মানে কি তারই বার্তা রইল? এটা ওভার কনফিডেন্স বলবো না, কিন্তু এটা বাংলার মানুষ চাইছেন, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা যে স্পন্দনটা পাচ্ছি গ্রাসরুট লেভেল থেকে, সেখান থেকেই বুঝতে পারছি যে বাংলার মানুষ চাইছে যে মোদিজি সরকার হোক বাংলাতে, এবং সুশাসন, সুদিন এবং শান্তি ফিরে আসুক। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बंगला नव वर्ष बंगाल में धूमधाम से मनाई जा रही है। नेता से लेकर अभिनेता सभी नए साल के स्वागत में लगे हैं। आसनसोल दक्षिण से टीएमसी प्रार्थी सायोनी घोष ने भी बंडपुर के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और रैली में शामिल हुई। आसनसोल दक्षिण की टीएमसी प्रत्याशी सायोनी घोष ने आज अपने समर्थकों के साथ बंगला नव वर्ष यानी कि पयला बैशाख के अवसर पर बंडपुर के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में टीएमसी सदस्य और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों ने बंगाल की संस्कृति को उजागर करते हुए विभिन्न कार्यक्रम पेश किए। सायोनी घोष ने कहा कि नव वर्ष के मौके पर उनकी एक ही प्रार्थना है कि बंगाल में अमन और शांति कायम रहे और बंगाल की संस्कृति धरोहर की रक्षा की जाए। শান্তির বার্তা দেবো, সম্প্রীতির বার্তা দেবো, বাংলাকে বাংলা রাখার বার্তা দেবো। ওয়ান্ডারফুল প্রোগ্রাম, সকালবেলা উঠে আমাদের ছাত্র পরিষদের সঙ্গে, এবং আমার মনে হয় নতুন যৌবনের দুধ এরকম থেকে, এবং আমি দিদির দুধ, তাই আমরা সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যাই বাংলাকে, এটাই কামনা করবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং কোভিড প্রোটোকল মেনে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पिछले एक साल से कल्ला इलाके में ब्रिज का निर्माण काम चल रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद गुरुवार भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद कल्ला इलाके पहुंचे और प्रभु घाट के सामने विरोध जताया। इस दौरान ठेकेदार भी उनके साथ मौजूद रहे। आसनसोल के कल्ला इलाके में पिछले एक साल से ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, मगर आज तक निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ। आज भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में स्थानीय ठेकेदारों ने कल्ला इलाके में स्थित प्रभु छठ घाट के समीप विरोध दिखाया। इस संदर्भ में कृष्णा प्रसाद ने कहा कि पिछले एक साल से स्थानीय ठेकेदार काम को पूरा करने का अनुरोध करते आ रहे हैं, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर कल तक इसका फैसला नहीं किया गया तो जो काम चल रहा है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। कल नहीं होगा तो फिर रिटिंग कंप्लेन देंगे। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर तो एक साल से बोल रहे हैं, 6 महीना से तू बोल रहा है कि अभी काम करा रहा है, अभी करा, एक साल से हम बोले जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन कल फैसला नहीं हुआ, सब बंद हो जाएगा। प्रशासन खुद कहाँ है? प्रशासन ने खुद कहा कि 12 बजे के बाद हम लोग ब्लैक हैं आप लोग के साथ। आप आइए, प्रशासन का प्रशासन का भी ले लीजिए बात। 2 बजे मीटिंग है, कॉन्ट्रैक्टर भी रहेंगे, ओसी साहब रहेंगे और अधिकारीगण रहेंगे। हम लोग कल इसको फाइनल करके उनका कहना है कि परसों से काम चालू करा देंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चुनाव के पहले पश्चिम बर्धमान में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दुर्गापुर के भारतीय इलाके में टीएमसी का झंडा जमीन पर फेंका हुआ मिलने से राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो उठा है। तृणमूल समर्थक इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा केंद्र अंतर्गत 4 नंबर वार्ड स्थित भारती रोड इलाके में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय समीप बुधवार देर रात अराजकता तत्वों द्वारा झंडा और बैनर फाड़े जाने से इलाके में तनाव व्याप्त हो गया।
गुरुवार सुबह सूचना पाकर वार्ड पार्षद समेत तृणमूल समर्थक घटनास्थल पर पहुंचे एवं घटना की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही दुर्गापुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। घटना को लेकर दुर्गापुर थाना एवं चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई। उल्लेखनीय है कि भारतीय रोड इलाके में एक ही रोड के अगल बगल माकपा, तृणमूल कांग्रेस एवं भाजपा का कार्य मौजूद है। तीनों पार्टी की ओर से कुछ दिनों से कार्यालय के समीप झंडे व बैनर लगाने का कार्य शुरू किया गया था। बुधवार की देर रात तक सभी अपने अपने कार्यालय के समीप देर रात तक बैठे थे। गुरुवार की सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों की नजर तृणमूल कार्यालय के समीप जमीन पर गिरे झंडा एवं बैनर पर पड़ी। लोगों ने इसकी सूचना तृणमूल कार्यकर्ताओं को दी। खबर मिलते ही कार्यालय के समीप तृणमूल समर्थकों की भीड़ लग गई। वहीं इलाके में उत्तेजना फैल गई। सूचना पाकर वार्ड पार्षद स्वरूप मुखर्जी, वार्ड अध्यक्ष महेश मुखर्जी, चुनाव एजेंट कल्लोल घोष सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। वार्ड पार्षद स्वरूप मुखर्जी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद कार्यालय के पास आकर देखा कि कार्यालय में लगा झंडा गिरा पड़ा है एवं उन्होंने खुले में ही भाजपा के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि यह काम जरूर भाजपा का ही है। কি হয়েছে এখানে? তারা সেটা আমরা দেখি, পুলিশকে জানিয়েছি ব্যাপারটা, আর নির্বাচন কমিশনকেও আমরা জানাচ্ছি। মানে একটা অশান্তি রাস্তা চায় না, নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি, পুলিশকে জানিয়েছি। কি মনে হচ্ছে কারা করতে পারে এটা? সেটা তো আমি চোখে দেখিনি কাউকে। এগেনস্ট পার্টি করতে পারে। আপনার নাম? আমার নাম স্বরূপ মুখার্জি, 4 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর। আমাদের অফিসে এই এলাকায় প্রচারের জন্য আমাদের অফিসটা সাজানো হয়েছিল কালকে। তো রাত্রির অন্ধকারে পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা চোর, কথাই হচ্ছে যে আমাদের আইনের ভাষায় বলা হয় যে ক্রিমিনাল বারবার একই জায়গায় ঘুরে আসে। সকালবেলা এসে দেখছি সমস্ত ভাঙা, আর এখন দেখতেই পাচ্ছেন পাশের যে অফিসটি অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির অফিসের লোকজন জড়ো হয়েছে। তারা অর্থাৎ চোর সেই জায়গায় আবার ফিরে আসে ক্রাইম করার পর, ঠিক সেরকমভাবেই তারা ফিরে এসছে, তারা দেখতে এসছে। যদি মনে করে থাকে যে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস ভাঙার মতন ঔদ্ধত্য বিজেপির হয়েছে, তাহলে জেনে রাখবেন আগামী দিনে বিজেপিকে এর কনসিকুয়েন্স দিতে হবে। এর আমরা চরমতম জায়গায় যাচ্ছি। দুর্গাপুরের বুকে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস যারা ভাঙছে তাদেরকে আগামী দিন সাবধান হতে হবে। 2রা মে রেজাল্ট তো আমাদের পেপারে আসবেই, সেটা তো বড় কথা নয়। বড় কথা এটাই যে এই দুর্গাপুরের মাটিতে যারা এই সমস্ত ক্রাইম করছে তাদেরকে থাকতে পারে কি না, সেটাই আমাদের এখন বিচার্য বিষয়। আমরা চিন্তাভাবনা করছি এই জাতীয় ক্রাইম দুর্গাপুরে, শান্ত দুর্গাপুরকে কতগুলো বাইরের লোক নিয়ে এসে, কতগুলো উত্তরপ্রদেশ, বিহারের থেকে লোক নিয়ে এসে যে ক্রাইম করার চেষ্টা করছে, সেটা কিভাবে ঠেকানো যায় আমরা প্রশাসনিকভাবে সে ব্যবস্থা তো নেওয়াই হবে। যদি না নেওয়া হয় দুর্গাপুরের মানুষ তার জবাব দেবে এবং 2রা মের রেজাল্ট সেদিনকে বলে দেবে যে এখানে ক্রিমিনালদের জায়গা আছে, কয়লা চোরদের জায়গা আছে, লোহা মাফিয়াদের জায়গা আছে, না দুর্গাপুরের সাধারণ মানুষের জায়গা আছে, বুঝিয়ে দেবে। বলছি এইটা নিয়ে কি কোনো অভিযোগ আপনারা করছেন? অভিযোগ শুধু নয়, আমরা গোটা দুর্গাপুরে ওই যে যারা সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠিয়ে দিয়েছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বসে খাওয়ানোর জন্য পাঠানো হয়নি, তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা দেখা পুলিশ এবং সেন্ট্রাল ফোর্স যারা কন্ট্রোল করছে, তারা মনে করবে যে ভোটের দিন তারা মানুষকে মারবে, গুলি করবে, ভয় দেখাবে, এটার জন্য না, মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি আজকে না করে, আজ রাত থেকে যদি সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা গোটা দুর্গাপুরের মানুষের জন্য না করে, তাহলে আমরাও দেখব রাজনৈতিকভাবে তার কীভাবে মোকাবিলা করা যায়। আপনার নাম? কল্লোল ঘোষ, আমি ইলেকশন এজেন্ট প্রদীপ মজুমদার। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के राहालैंड के म्युनिसिपल पार्क में संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बंगाल को भाजपा गुजरात मॉडल बनाना चाह रही है, इसलिए आप लोगों को अब सोच समझकर वोट करने होंगे।
आसनसोल के राहालैन स्थित म्युनिसिपल पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राकेश टिकैत, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने अपने भाषण में गुजरात मॉडल की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि गुजरात के एक गांव में कई गांवों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहित कर रिलायंस कंपनी को दे दी गई है। ऐसा करके स्थानीय किसानों को बहुत बड़ा नुकसान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में कोई राजनीतिक दल सरकार नहीं चलाती, वहां गणतंत्र नहीं है, पुलिस तंत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। गुजरात में संवाददाता सम्मेलन के बीच से पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो यहां भी इसी प्रकार का मॉडल बनाया जाएगा। और मुद्दा क्योंकि बंगाल की धरती पर आएंगे तो दिल्ली की प्रेस भी पूछते हैं कि बंगाल में क्या लेने जा रहे हैं। ये 29-30 तारीख के बाद में नहीं पूछेंगे। फिर हमने कहा कि दिल्ली से जो सरकार है वो दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में तो 5 महीने से किसान भटका हुए हैं। दिल्ली की सरकार बंगाल गई है तो उसको तलाश करते हैं तो एक मुट्ठी चावल मांगते हैं। हमने किसानों से कहा कि एक मुट्ठी, तो लोग वहां के प्रेस कि आप वोट की भी बात करोगे, जब यहाँ पे आएंगे, बंगाल में आएंगे, चुनाव है तो वोट की भी बात होगी। बीजेपी के लिए तो हम नहीं कहेंगे कि बीजेपी को वोट दे दो और फिर देश को फिर लॉकडाउन के शिकंजे में फंसाएंगे। फिर कुछ चीजें बेचनी होगी तो उसको बेचेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया बहाना है कि लॉकडाउन नाम की कोई चीज है उसको लगाओ, पुलिस के हाथ में पूरा देश दे दो, लोगों को सड़कों पर बाहर ना निकलने दो, स्कूलों को बंद करो और देश को बेचने का काम करो। हमने कहा कि ये शाहीन बाग के आंदोलन नहीं है जो दिल्ली के चारों तरफ है। कोई भी एजेंसी इनके खिलाफ फैसला लेने से पहले सोच लेना ये आंदोलन खत्म नहीं होंगे। वे हमारे गांव हैं जहां पे हम पिछले 6 महीने से रह रहे हैं, वे हमारे गांव हैं, हमारे घर हैं। हमने पक्की कंस्ट्रक्शन वहां पे कर ली। जो गाइडलाइंस कोविड की होगी उसका पालन करेंगे, खाली नहीं करेंगे। ये पूरी तैयारी किसान ने कर ली वहां पे, क्योंकि जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद है, ये 1-8 साल ऐसे चल जाना तो पूरी एक पीढ़ी तो बर्बाद हो ही जाएगी, बच्चों पूरा खत्म होगा ये। हमने उनको कहा कि भाई जो 20 लाख करोड़ रुपया जो आपने निकाला, वो जो स्कूल थे उनको भी दे देते, कुछ थोड़ा बहुत स्कूल के भी काम हुआ जब तक स्कूल वाले फीस माफ कर सकते कुछ, तो भी किसी न किसी माध्यम से हमारे बच्चों के पास तक चल जाता, उन फैमिली के पास चल जाता। लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया जो कोविड के नाम पर निकाला, कोविड के टाइम पर निकाला, उसका कुछ नहीं पता चला कि वो गया कहाँ, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। कौन सी एजेंसी होगी कि जिससे जांच करवाई जाए? वो कोई एजेंसी नहीं है। अभी गुजरात के अंदर गए 60 गांव की जमीन रिलायंस कंपनी को दी, जो बहुत बढ़िया उपजाऊ जमीन थी, जहां पे एक आम की एक बढ़िया वैरायटी वहां पे पैदा होती थी। वो आम की वैरायटी का जो क्षेत्र था वो रिलायंस कंपनी को दिया, जो बॉम्बे में बैठ के खेती गुजरात के गांव में करेगा वो प्रॉफिट में रहेगा, और जो गुजरात के गांव का जो किसान था वहां खेत में कपड़े काम करता था वो नुकसान में था। वो कौन सा फार्मूला है? अभी और गांव की जमीन वहां पर ले रहे हैं, खेती के लिए जमीन, इंडस्ट्रीज के लिए तो, सड़कों के लिए तो आपने जमीन जाती हुई देखी होगी, लेकिन खेती करने के लिए जमीनों का अधिग्रहण और पूरे के पूरे गांव लिए जाते हो। अभी 7 गांव की जमीन अडानी के लिए ली और 8 गांव के होम्स में डिमार्केशन हो गया, 8 गांव की और जमीन जाएगी, क्योंकि वहां पे आंदोलन नहीं है। गुजरात में
पार्टी नहीं कोई सरकार चलाती, वहां की पुलिस स्टेट है, वो वहां पे पुलिस कानून है, पूर्ण रूप से पुलिस चलाती है इसको। और गुजरात मॉडल की बात करते हैं, युद्धवीर सिंह वहां पे गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठाकर बीच में से ही पुलिस लेके इनको गई, वो गुजरात मॉडल है। यहां पे भी अगर उनकी सरकार बन गई तो यही मॉडल यहां पे भी लागू होगा। आपके फसलों की लुटाई होगी, जो यहां पे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, बहुत से जो फर्म कानून थे वो बदल दिए गए, उनमें बहुत सख्ताई से वे लागू होंगे। जो यहां पे टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं, वो 15 साल पुरानी टैक्सी भी बंगाल के अंदर नहीं चलेगी। अभी बहुत टैक्सियां यहाँ पे पुरानी हैं जो चलती हैं, वे कई हजार लाखों टैक्सियां वे बंद होंगी। और एक किस्म से पूरा टारगेट उनका पूरे देश की नजरें बंगाल के ऊपर है। उनको और जगह नहीं पता कि 4 जगह और चुनाव हो रहे, वहां का जिक्र नहीं करते क्योंकि वहां पे हार रहे हैं। वो सिर्फ बंगाल को, पूरे देश को यही पता है कि बंगाल में ही चुनाव है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। एक बार फिर टीएमसी नेता वी शिवदासन दासू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान जहां उन्होंने दावा किया कि बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। একটা জিনিস আছে যেটা আমাদের বিশেষ করে যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, তারা পড়াশোনার উচ্চ ডিগ্রি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য অনেক সময় পয়সার অভাবে তারা যে পড়াশোনার থেকে বঞ্চিত হয়ে যেত। দিদি এই 10 লক্ষ টাকা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করার মাধ্যম দিয়ে আজকে সবথেকে বেশি যে সম্পদের মানুষ উপকৃত হবে সেই সম্পদে রয়েছে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব সম্পদ। আজকে দিদি শিক্ষা স্বাস্থ্য থেকে এই যে আপনার খাদ্যসাথী, এই খাদ্যসাথীতে আমরা দেখেছি যে আমাদের গরিব মানুষরা আজকে যেভাবে মানে রেশন যেভাবে ফ্রি পাচ্ছে, তাতে সব থেকে বেশি আমাদের SC ST সম্প্রদায়ের মানুষের উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া আপনারা দেখবেন যত প্রকল্প, আপনার রূপশ্রী বলুন, আমাদের গরিব মানুষের SC ST সম্প্রদায়ের মানুষরা তাদের মেয়েদের বিয়ে দিবে কীভাবে, সেই চিন্তায় যখন ভুগছিল, দিদি চিন্তা করলেন তাদের জন্য রূপশ্রীর মাধ্যম দিয়ে 25,000 টাকার ব্যবস্থা করলেন। কন্যাশ্রীর মাধ্যম দিয়েও এই যে পড়াশোনার যে আগে বাড়ার যে পথ, মমতা ব্যানার্জি প্রথমে এই SC ST সম্প্রদায়ের মানুষকে কিন্তু এই কন্যাশ্রী ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে। তাই যিনি জেপি নাড্ডা, যিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে SC ST সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য দিদি কিছু করেনি এই কথাটা যিনি বলছেন, তাকে প্রথমে ভাবতে হবে যে তাদের যে স্টেটগুলো আছে সেখানে SC ST সম্প্রদায়ের মানুষের উপরে কী টর্চার হচ্ছে সেইগুলো তারা আগে দেখুক। ইউপি দেখুক, হাতরাসের মতো ঘটনা ঘটে। এখনও পর্যন্ত আমাদের SC ST সম্প্রদায়ের মানুষদের যদি কোনো বড় অনুষ্ঠান বা বিয়ে শাদীর হওয়ার থাকে, আমাদের SC ST সম্প্রদায়ের মানুষরা আদার স্টেটে করতে পায় না। আর এখানে আমাদের SC ST সম্প্রদায়ের মানুষরা আজকে আমরা মানে অনেক সুখে আছি, অনেক আনন্দে আছি। আমরা গর্ব করি এরকম একজন মহান নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ভারতবর্ষের কোনো মুখ্যমন্ত্রী এইরকম শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে দাঁড়ায় নেই, এবং আগামী দিনে এরকম মানুষ আর পাওয়া যাবে কিনা সেটা সন্দেহ। 2 मई के बाद मुख्यमंत्री केवल पेंडिंग ही करे। दिलीप घोष ভালো করে জানেন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাতে আসছে, ও ভালো করে জানে। পুরো ভারতবর্ষে 164 নেতা ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিম বেঙ্গলে ইলেকশনের জন্য বিজেপি লেকে আসছে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে মিশনারি পশ্চিম বেঙ্গলে কাজ করছে। ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে, ইনকাম ট্যাক্স থেকে শুরু করে, ইডি থেকে শুরু করে, সিবিআই থেকে শুরু করে
পশ্চিম বেঙ্গল ইলেকশনে একটু বদলাও লেকে আসার জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লেগেছে বিজেপি। আর দিলীপ ঘোষ জানে যত কাজে লাগাবার পরে আপনি দেখবেন 2 তারিখ जब रिजल्ट आउट হবে 2 मई के तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमते ক্ষমতাতে আসবে আর এই কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে আবার রিটার্ন যেতে হবে আর বিজেপি কে সাইলেন্ট বসতে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করছে এই নন্দাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, অমিত শাহকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনার মিডিয়া মাধ্যমে জিজ্ঞেস করতে চাইছে, নরেন্দ্র মোদীকেও জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা অত পশ্চিম বেঙ্গলে আসার পর এই ইলেকশনের সময় অত অপপ্রচার করছেন আর অত আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছে বিজেপি ক্ষমতাতে আসছে, আপনার বক্তব্যের মধ্যে বলছেন আপনার সাহস আছে মমতাদি 3রা বার পশ্চিম বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী হবে এই আমরা বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব বলছেন, পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ বলছেন। আপনারা পদত্যাগ করবেন, মোদিজি পদত্যাগ করবেন, নান্ডা পদত্যাগ করবেন আর অমিত শাহ পদত্যাগ করবেন। দিলীপ ঘোষ ভালো করে জানেন ওই স্টেটের প্রেসিডেন্ট আছে, ও ভালো করে জানেন তৃণমূল কংগ্রেস ভারী বহুমতে ক্ষমতাতে আসছে আর যার একটু হ্যাবিট আছে উল্টো পুল্টো বক্তব্য দেওয়ার জন্য পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ ভালো করে জানে। এই জন্য এই যেরকম যে বক্তব্য দিচ্ছে যাকে कोई গুরুত্ব कोई দিতে চায় না। তার নেতৃত্ব को बिना आसनसोल विकास संभव नहीं जेपी नड्डा কালকে একটা মিটিংয়ে বলেছে। বিজেপিতে কে ইমানদার নেতা আছে এক দুটো নাম লিয়ে নিন আপনি, কে আছে যার ইয়া সংসদ আছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছে, স্টেটের প্রেসিডেন্ট আছেন বিজেপি আর বিজেপি ইয়া বদলাও আসার পরে ইমানদার নেতা লেকে আসবে কি বেঙ্গলে कोई ईमानदार नेता नहीं। এই একটু উল্টা পুল্টা বক্তব্য দিচ্ছেন যাকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। যার সঙ্গে একটু কথা বলবো আগামী কালকে একটা মিটিং হয়েছিল আসানসোলে একটা হোটেলে একটু মিটিং হয়েছিল, বুদ্ধিজীবী নামে মিটিং ডাকিয়েছিল, মিটিংয়ে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিস্টকেও ডাকিয়েছিল। আমরা পশ্চিম বেঙ্গলে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাতে আসার পর 2011 থেকে আজ পর্যন্ত একটা ইন্ডাস্ট্রিস্ট বলতে পারবে না যার ইন্ডাস্ট্রি চালানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোই অসুবিধা হয়েছে, একটা বলতে পারে না। আর আমরা দেখছে অত সুবিধা পশ্চিম বেঙ্গল সরকার দেওয়ার পর এই দুর্গাপুর জমুডিয়া রানীগঞ্জ এরিয়া থেকে যে যে ইন্ডাস্ট্রিস্ট গিয়েছেন কালকে মিটিংয়ে, আমি এই জিজ্ঞেস করতে চাই আপনার এই 10 বছরের মধ্যে আপনি কি অসুবিধা পাইছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে? আপনি যে বেতন দিচ্ছেন সাধারণ মানুষকে, যে কাজ করার মানুষকে, যে আপনার লেবার কমিশনার, আপনার সেন্ট্রাল লেবার কমিশনার আছেন, স্টেটের লেবার কমিশনার আছেন, যার ইনস্ট্রাকশন পর্যন্ত আপনি মানে না। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত একটা কারখানা বন্ধ করেছে, আপনি শুনেছেন? একটু কারখানাতে আগার একটু ইউনিয়ন একটু ঘেরাও করতাম তো আমরা মাঝে ইন্টারফেয়ার করে ঘেরাও কে সরিয়ে দিতাম আর কারখানাকে স্মুথলি চালাবার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানাতাম। আজকে ইন্ডাস্ট্রিজটাকে দেখা করছে, ঠিক আছে 2 তারিখ ইলেকশন পার হতে দিন, পরে এই ব্যাপারে কথা বলবো না কি কারণে তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান করতে হবে। এটা स्टेटमेंट दिए हमेशा के लिए बैन करे तृणमूल की नंदा बाबूर बाड़ी संपत्ति, नंदा बाबू बाड़ी संपत्ति আছে নাকি তৃণমূল কংগ্রেস? বহুত কষ্ট করে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেছে। নন্দা বাবু জানেন যে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন হচ্ছে না তো নন্দা বাবু রাজনীতিতে নেই। এটা পাড়া নেতা ছিল কিনা জানি না। আজ ভারতবর্ষে বিজেপি অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট হয়েছে, যাকে মমতা ব্যানার্জি ইতিহাস জানার দরকার। जो इतिहास वो जानबे ना तो ममता बनर्जी के 2 हाथ থেকে প্রণাম করবে। আর তৃণমূল কংগ্রেস এরকম গঠন হয় নেই যাকে নন্দবাবু বলছেন ব্যান করার জন্য। আমরা চাই বিজেপি को ব্যান করার দরকার আছে, যে বিজেপি জাতিবাদী রাজনীতি করছে, যাকে ব্যান করার দরকার। বিজেপি নেতার বক্তব্য ব্যান করার দরকার, যে রকম আপনার অমিত শাহ থেকে শুরু করে, নন্ডা থেকে শুরু করে, বিজয়বর্গীয় থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত
যে এরকম বক্তব্য রাখছে। আমি কিছুদিন পহলে আপনার সবাইকে বলেছিল করোনা ব্যাপারে যে বাহার থেকে যত নেতা আসছে, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ থেকে শুরু করে, নান্ডা থেকে শুরু করে যত নেতা পশ্চিম বেঙ্গলে ঢুকছে, নরেন্দ্র মিশ্রা, যত নেতা ঢুকছে, যার করোনা চার্জ এনকোয়ারি করার দরকার, যার করোনা সার্টিফিকেট আছে কি না দেখার দরকার, আগে সার্টিফিকেট না থাকে যাকে কোয়ারেন্টাইনে ঢুকাবার দরকার। আমি বলেছিলাম, আপনি কিছুদিন পহলে শুনেছেন যোগীজি কি অবস্থা হয়েছিল। আমি ওই দিন যোগীজির নাম বিলিয়েছি, এখন করোনাতে আছে। আমি এই বলতে চাই, যোগীজি মঞ্চে যে যে নেতা ছিল, কেন্দ্রীয় নেতা, এখন যে পশ্চিম বেঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছে, যাকে কোয়ারেন্টাইন করার দরকার, যাকে কোয়ারেন্টাইন করতে হবে, প্রচুর নেতা যোগীজির সঙ্গে পশ্চিম বেঙ্গলে দেখা করেছে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতা প্রচুর আছে, যার সঙ্গে ছিল। এই সব নেতাকে কোয়ারেন্টাইন করার দরকার। এরা ইয়ে আসছে ভোট নেবার জন্য আসেনি, ভোট করাবার জন্য আসেনি, করোনা লেকে আসছে পশ্চিম বেঙ্গলে। পশ্চিম বেঙ্গল সরকারকে তো চেঞ্জ করতে পারবে না, মামদাদি বাড়ি বহুমতে ক্ষমতাতে থাকবে, মানে একটু কাজ করে চলে যাবে, 2 তারিখ পরে পুরা করোনা को দেখে চলে যাবে। এই সব নেতা বেঙ্গলের জন্য, এই সবার জন্য অসুবিধা হয়ে যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের যে আমাদের মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি বুঝেছেন ব্যাপারটা যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় এর আগে যে আমাদের সিপিএম সরকার ছিল, যে বলতো যে আমরা সর্বহারা দল, গরিব মানুষের পার্টি, সে কিন্তু কিছু করেনি স্পেসিফিক আমাদের এই কাজটির জন্য। কিন্তু আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জিনিসটাকে আজকে অনুভব করার পর উনি আমাদের বিশেষ করে যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, এসসি এসটি আছেন, ওবিসিরা আছেন, তপশিলীরা আছেন, তার জন্য স্পেসিফিক অনেকগুলো আমাদের প্রকল্প বানিয়েছেন, যেগুলোর দ্বারা মানুষ আমরা সরাসরিভাবে মানুষকে আমরা কিন্তু সে আমরা সুবিধাটা দিতে পারি। আমাদের যে বাড়ি তৈরি হয়েছে, নিজ যে বাড়ি, সেটা কিন্তু দেখেছি আমরা 90% মানুষ আমাদের যারা এসসি এসটি লোক তারাই কিন্তু পেয়েছেন। স্কলারশিপের ক্ষেত্রে 100% যারা ছেলেমেয়েরা পড়ে তারা সবাই পান। এবং আমাদের খুব একটা মানে বলেছেন দশমিকা যে আমাদের নির্বাচন ইস্তাহারে বলেছেন, সরকারে এলে পরে এবার যেমন আমাদের আগেও ছিল বিধবা ভাতা পেত 40 বছর বয়স করে, কিন্তু সেটাকে রেক্টিফাই করছেন, এখন উনি দিচ্ছেন 18 বছর বয়সে কিন্তু এলাও করেছে যে সব কিন্তু বিধবা ভাতা পেতে পারেন। এবং 100% আমাদের এখন যে দেওয়া হচ্ছে আমাদের এসসি এসটিদের 60 বছর বয়স হলে তারা কিন্তু পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং অনেক মানুষ তারা এখন কিন্তু সে উপকৃত হয়েছেন, তারা পাচ্ছেন টাকা। আর 10 অঙ্গীকারের মধ্যে তিনি বলেছেন সরকারের এর পরে আবার প্রত্যেক বাড়ির মহিলাকে, যে সমস্ত বাড়ির মহিলারা কোনো পেনশন পান না, সেই বাড়ির মহিলাকে, প্রত্যেক বাড়ির মহিলাকে 1000 টাকা করে মান্থলি অর্থাৎ বছরে 12,000 টাকা থেকে হাতে দেওয়া হবে। তাছাড়া অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু 500 টাকা উনি বলেছেন, এটা ইস্তাহারে বলেছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাবো মুখ্যমন্ত্রীকে। বাংলার যারা আমাদের প্রতিবেশী জাতি আদিবাসী লোক আছেন, তারা কিন্তু সবাই একজোট, যদি আমাদের বাঁচতে হয়, যদি আমাদের উন্নয়ন করতে চাই, যদি আমরা ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে চাই, এবং আমাদের যে শরীর খারাপ হলেই আমরা যে টাকার অভাব আমাদের আজকে আমরা পাই না, আমরা চিকিৎসা করাতে পাই না, ডাক্তারদের অনেক বড় বড় অঙ্কের টাকা তারা নেই, অনেক বড় বড় হাসপাতাল আছে, অনেক মানুষ গরু মানুষ করতে আমরা আশা করতে পারতাম না সেই সময় হাসপাতাল যেতে পারি। কিন্তু আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আমাদের সাথে সাথে কার্ড দিয়ে আজ কিন্তু আমাদেরকে সেই রাস্তায় পৌঁছে দিয়েছেন, সেই হাসপাতালে আমাদের চিকিৎসা পাচ্ছি। আমাদের এলাকার অনেক ছেলে মেয়ে, অনেক মানুষেরা তাদের সে রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মিশন, আমাদের বিবেকানন্দ, আইকিউ সিটি, আনন্দলোক, রয়্যাল কেয়ার, আমার পাশাপাশি বহু হাসপাতালে কিন্তু আমরা মানে চিকিৎসা পাচ্ছি, এবং 5 লক্ষ করে টাকা উনি বছরের ব্যবস্থা করেছেন। এই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো। আমি ইসিএলের একজন কর্মী ছিলাম, আমাদের ইসিএল তো সেটা দেয়নি, আমাদের আছে 8 লক্ষ টাকা পর্যন্ত, পার্টগুলো শেষ হলাম কিন্তু আজীবন পাবো না। কিন্তু একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে আজীবন তারা পাবে বছরে 5 লাখ টাকা করে। এই জন্য আজ বাংলার মানুষ, বাংলার প্রতিটি ঘরের মহিলারা ঠিক করে নিয়েছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা পুনরায় আমরা প্রতিষ্ঠিত করবো। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बर्धमान में 26 अप्रैल को वोट होना है, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं के वोट लेने शुरू कर दिए हैं।
चुनाव आयोग इस बार 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के घर पहुंचकर बैलेट पेपर से उनका मतदान ले रहा है। हालांकि इसे गुप्त रखने का आश्वासन भी दिया गया है। नंबर 1 एक नंबर जो ভোট দেবে তাদের এই নিচে 111 প্রার্থীদের নাম দেওয়া নেই একবার হ্যাঁ ওই আসলে এখানে গিট লাইন আপনার চলে হ্যাঁ ঘরে বসে ব্যালটে ভোট দিলাম। যাই হোক, নির্বাচন কমিশনারকে ধন্যবাদ, যাই এই সুযোগ পেলাম। এর আগে কোনোদিন দিয়েছেন বাড়িতে বসে? বাড়িতে বসে কখনো ভোট দিই নাই তো, বরাবর বসে ভোট দিয়েছি। এবারে করাতে খুব খুশি, কিন্তু এবারে বাড়িতে বসে ভোট দিলাম, আমার পক্ষে খুব মঙ্গল। যাক, ধন্যবাদ আপনাদিকে। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন,
মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস। বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। चुनाव आयोग की टीम पर भाजपा के झंडे को गलत तरीके से खोले जाने का आरोप लगाते हुए आसनसोल दक्षिण थाने के सुकांतो मैदान के पास भाजपा कर्मियों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों की गाड़ी को रोक दी और चुनाव आयोग के ऊपर इल्जाम लगाया कि वे अवैध तरीके से तृणमूल की सहायता कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ड्यूटी वाला आए हैं और यहाँ पर हमारे बीजेपी का रोड में झंडा लगा हुआ था, कोई इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट पोल में नहीं था और झंडा को आके काट दिया इलेक्शन कमीशन। ये रहा है झंडा। ये रहा झंडा हमारे यहाँ रोड पे लगे हुए थे, किसी घर वॉल टू वॉल लगा हुआ था, कोई गवर्नमेंट पोल में नहीं लगा हुआ था। इलेक्शन कमीशन ड्यूटी वाला ये झंडा काटे हैं। আজকাল এই জিনিস হচ্ছে ঝান্ডা প্রত্যেক দিন যেখানে যেখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে, প্রোগ্রামের পর সেখান থেকে ঝান্ডা খুলে যাচ্ছে। মানে আমরা এর কিছু ফটোও পেয়েছি, ফটো আমরা এর আগে প্রেস মিটে আমরা জানিয়েছিলাম, দিয়েছি। আজকে শুনলাম ইলেকশন কমিশন এসে আমাদের যে জায়গায় যে বাড়িতে লাগানো রয়েছে সেইখানে নাকি ঝান্ডা খুলেছিল, এই নিয়ে একটা বচসা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের মধ্যে সবাই তো খারাপ নয়, কিছু কিছু মানুষ তৃণমূল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এইসব কাজ করছে। যেমন একটু আগেই আমাদের 255-256 নম্বর বুথে আমাদের আজ থেকে যে ভোট চালু হয়েছে, সেই ভোট হওয়ার টাইম ছিল 2:30-এর সময়, সেই ভোট 2টোর সময় হয়েছে। এখন ইলেকশন কমিশনকে এর জন্য দায়বদ্ধ করা যায় না, কিন্তু ইলেকশন কমিশনের মধ্যে কিছু তৃণমূলের লোকজন আছে যারা এখনও তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। এই ব্যাপারটার আমরা চরম বিরোধিতা করছি এবং এই ব্যাপারে আমি আরোকে কমপ্লেন করেছি, জানিয়েছি, রিটিন কমপ্লেন আমরা জমা করছি। এটা নিয়ে আপনারা অভিযোগ করছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই আরোকে আমরা জানিয়েছি, আরোকে আমাদের ইলেকশনে যিনি গেছেন ওখানে আরোর কাছে আমরা কমপ্লেন জমা করেছি। ঠিক আছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बंगला नववर्ष यानी पहला बैसाख के शुभ अवसर पर गुरुवार आसनसोल के घाघरबुड़ी मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ पूजा करने के लिए उमड़ी। हालांकि इस वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में श्रद्धालुओं की तादाद कम दिखी। भद्रकाली, गोपालिनी, दुर्गा शिवा, उमाधात्री, पार्षदा, नारायणी, परमेश्वरी, घाघरबुड़ी, যারা দান দিতে চান এই तरह দান দিন। भारत छात्र सेवा समिति कमेटी तरफ থেকে আজকে যে পয়লা বৈশাখ আছে, বাংলা নববর্ষ 1428 সাল, আজকে পয়লা বৈশাখ। ঘাঘরবুড়ি মায়ের মন্দির থেকে বলছি, ভোর 4টা থেকে পুজো শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত লাইন আছে, একটু একটু মানুষের আসা যাওয়া কিন্তু অনেক কম হয়ে গেছে বছর।
এবছর অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু কম লোক এসেছে। কি কারণ হতে পারে? কারণটা একটু ওই কোভিড-19 ব্যাপারটা এখন খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, সেই কারণে মানুষ সতর্ক হচ্ছে, আস্তে আস্তে অ্যাভয়েড করা হচ্ছে। আর আমাদের এখানে ব্যবস্থা স্যানিটাইজার আছে, স্যানিটাইজারে চ্যানেল দিয়ে আসতে হবে, হাতে স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে, কম লোক বসানো হচ্ছে, দূরত্ব মেনটেন করা হচ্ছে। এইভাবে আমরা পূজা অর্চনা করছি। তবে এখন মোটামুটি ফাঁকা হয়ে গেল, মন্দির 10টা 10:30 বাজতে চলেছে। আপনার নাম? আমার নাম দেবদাস চক্রবর্তী। गुरुवार रोटरी भवन में रोटरी इंटरनेशनल रानीगंज शाखा के तत्वाधान में आंखों से कमजोर 100 जरूरतमंदों को चश्मा प्रदान किया गया। रोटरी क्लब निरंतर समाज सेवी कार्यों का आयोजन करती रहती है। मैं देख सकता हूँ, बस इतनी मेरे आनंद होगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हम भवन से स्टार्ट करके अपने कलर पे करते हुए सीधा लायंस क्लब दुर्गापुर के सपोर्ट से भी मैं कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में मेरे को एक ही अच्छा लगता है जब पेशेंट बोलता है यहाँ से जाने के बाद मुझे अच्छा दिखाई पड़ती है, मैं नया दुनिया देख रहा है। इस चीज़ की मैं आज कंटिन्यू 5 साल से चेयरमैन हूँ, अभी कंटिन्यू हूँ, इसके पहले 5 साल स्टार्टिंग में था। तो मेरे महीने से आई कैम्प का प्रोग्राम चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने 285 पेशेंट हमारे इसमें आए थे ऑपरेशन के लिए अपनी स्क्रीनिंग कराने, जिसमें से 185 पेशेंट की स्क्रीनिंग में तो मुझे यहाँ आने का मौका दिया और रोटरी क्लब रानीगंज ब्रांच सदा से समाज सेवा के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो बहुत ही खुशी की बात है, आँख का ऑपरेशन करना, फिर उनको पावर का चश्मा प्रदान करना, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत समझ में आए, मैं तन मन धन से आप सभी के साथ हूँ। धन्यवाद। सभी पेशेंट को दुर्गापुर भेजकर दुर्गापुर लायंस की मदद से हम लोग ये अपना आईकेएम का कार्यक्रम करते हैं। वहाँ सभी पेशेंट का ऑपरेशन किया गया और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग जो पेशेंट जिनका ऑपरेशन हो गया है उन्हें पावर का चश्मा देकर ये आज जो अपना कार्यक्रम है, ये इस साल की जो एक ऑपरेशन के बाद आई ऑपरेशन जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, इसका ऑपरेशन से लेकर चश्मे तक का जो लास्ट का, जिससे कि जो पेशेंट है वो सही ढंग से अपनी पूरी दृष्टता के संग देख सके, ये व्यवस्था हम लोग रखें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर पश्चिम केंद्र के तृणमूल के उम्मीदवार विश्वनाथ पड़ियाल के समर्थन में अनुव्रतो मंडल ने सभा कर भाजपा पर हुंकार भरते हुए उपस्थित लोगों से विश्वनाथ पड़ियाल को जीत दिलाने की अपील की। কথা দিলাম বীরভূমের সিপিএম তাড়িয়ে ছেড়েছি, বর্ধমানের সিপিএম তাড়িয়ে ছেড়েছি, আবার বিজেপি তাড়িয়ে ছাড়বো, শেষ কথা বলে গেলাম। আমার ভাইটা পাড়িয়ালকে আপনি ভোট দেবেন, জোড়া ফুলে ভোট দেবেন, তৃণমূল কংগ্রেসে ভোট দেবেন। আর একটা কথা বলি, খেলা হবে, এই মাটিতে খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে, বারবার খেলা হবে, 100 বার খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে। জয় হিন্দ। তোমার গুঞ্জাটে কেউ ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় কেউ ছিল নাকি? কেউ শহীদ হয়েছিল নাকি? মানুষের পাশে ছিলে না ভারতের পাশে ছিলে? না, আমরা ছিলাম না, আমরা বেলিয়া, আমরা ব্যবসা ছাড়া কিছু বুঝি না, আর ক্ষতি ছাড়া কিছু বুঝি না। তোমার লজ্জা লাগলো না প্রধানমন্ত্রী?
তুমি ভারতবর্ষে আজকে 8 বছর হয়ে গেল, তুমি ভারতের জন্য কি কি করলে মানুষকে বলবে না। তুমি 8 বছরে ভারতের জন্য কি করেছো? আর মামাটি মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, সে 10 বছরে কি করেছে বাংলার মানুষ দেখছে। এরকম মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী, বেঈমান প্রধানমন্ত্রী যদি বলেন কেন, একের পর এক মিথ্যা কথা, 14তে মিথ্যা, 19-এ মিথ্যা পূরণ করে নাই নরেন্দ্র মোদী। তোমার লজ্জা লাগে না? তুমি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বলে মমতা ব্যানার্জিকে 24 ঘন্টা আটকিয়ে দিলে। এ কি বাংলাকে অপমান নয়? বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে তুমি অপমান করলো অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে। তোমরা কোন সময় দেখতে পাও? তুমি বাংলায় এসে বলছো ও দিদি, ও দিদি, এ কথা বলা যায়? তুমি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে তন্তিম করা যায়? আচ্ছা, আমি যদি কিছু বলি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে, আমাকে বাংলার মানুষ চিঠি করবে না, আমাকে দুর্গাপুরের মানুষ আমি ও নারায়ণ, ও নারায়ণ, সেটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, তাকে তো এই ভাষায় কথা বলা যায় না। তো তুমি কেন, তুমি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়ে এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তুমি তন্তিম ভাষায় কথা বলছো? দোষ না, তোমার একেবারেই দোষ নাই। সংসার করো না তো, মানে শিক্ষা দীক্ষা হবে কি করে? তোমার লজ্জা লাগে না? ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, বাড়ি তার বীরভূম। দেশটা তো আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে বিজেপি এসে নাকি এ রাজ্যে করোনা ছড়িয়ে গেছে। 100% ঠিক। এই দায়িত্ব হ্যাঁ, একমাত্র এই দায়িত্ব নরেন্দ্র মোদী। এ দায় নরেন্দ্র মোদীকে নিতে হবে। কেন নিতে হবে? ইউপি থেকে লোক এনেছে, দিল্লি থেকে লোক এনেছে। আজকে তোমার আমাদের তামিলনাড়ুতে 1 দফায় ভোট, কেন 8 দফায় পশ্চিমবাংলায় ভোট করতে হলো? কি অন্যায় পশ্চিমবাংলার মানুষের? কেন এখানে 4 দফায় করলো না? কেন 3 দফায় করলো না? এ দায়িত্ব নরেন্দ্র মোদীকেই নিতে হবে। বলছি, আপনাকে নির্বাচন কমিশন নোটিশ জারি করেছে, আপনার আজকে রাত্রি 10টা-11টার মধ্যে উত্তর দেওয়ার কথা। সেটা কালকে করেছিল, সেটা কাল করেছে, সেটা কাল করেছিল, আজকে না, কাল তো দিয়ে দিয়েছি জবাব। হ্যাঁ, খেলা হবে, বারবার খেলা হবে, খেলার সম্বন্ধে আইডিয়া নাই। বলছি এবারে নতুন কোনো দাওয়াই? খেলাটাকে কম দেবে না? গোটা ভারতবর্ষ, গোটা ইন্ডিয়ায় এই খেলা চলছে। আমার ইচ্ছা হলো কি চান? কোন চ্যানেল? আপনি কি কোন সাংবাদিক? আপনি কোন সাংবাদিক কিনে? হ্যাঁ কিনা বলুন, কোন সাংবাদিক? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। রাজ্যে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী একা এবং বিভিন্ন রাজ্য প্রধানমন্ত্রী এখানে প্রচারে চলে আসছে। রাজ্যে কি এমন মধু আছে যে? দেখুন, ওখানে অনেক মহিলারা আছে, যে কথা আমি বলতে পারছি না। প্রধানমন্ত্রী কদিন আগে একটা কথা বলেছিল, সেটা আমার পক্ষে বলা, যদি মহিলারা না থাকতো আমি বলে দিতাম। প্রধানমন্ত্রী কিভাবে ভোট চেয়েছে, কোথাও ভোট চেয়েছে আমি বলে দিতাম। ধন্যবাদ। बंगला नववर्ष के उपलक्ष्य पर सबरंग एवं एशियन पेंट्स के तत्वाधान में तिलक रोड स्थित सबरंग कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं सबरंग डायरेक्टर गोपाल केडिया ने कहा कि कोरोना महामारी में हमने जोरदार प्रचार प्रसार किया एवं उन्हें जोरदार सफलता भी मिली। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। सभी पेंटर भाइयों, आप लोग यहाँ पे आए, अच्छा लगा। आप लोगों का समय का काफ़ी महत्व है, फिर भी आप लोग आए, थैंक यू। और मैं क्या बोलूँ, সময় একটা স্কিম ছিল
আটম ফেস্ট দুর্গাপূজা গুরাঞ্জাম। তো সেই সময় করোনার পরবর্তীকালে আপনারা যথেষ্ট পরিশ্রম করে, যথেষ্ট সময় দিয়ে, যথেষ্ট চেষ্টা করে আমাদের এখানে রানীগঞ্জে প্রচুর কন্ট্রাক্টর আছে যাদের মধ্যে আপনারা এই স্কিমটা কমপ্লিট করেছিলেন। আর সেই স্কিমের 3-4টে স্ল্যাব ছিল, সেই স্ল্যাবে যাদের যে গিফট এসছে, কারোর ডিবিটি ডাইরেক্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার হয়েছে। সবাইকে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এশিয়ান পেন্টসের আমাদের সুজিত স্যার, यहाँ पे इकट्ठे हैं, एक दूसरे का सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए हैं। आज जितने लोग हैं यहाँ पे सारे के सारे, अगर मैं बोलूँ तो सारे के सारे चैंपियन लोग हैं। कुछ लोग नितेगा जैसे सीनियर लोग हैं जिनसे हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। पर आज का जो दिन है सर, पहला बैसाख कल है और आज का दिन एक छोटा सा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के मंगलपुर के समीप पुलिस की तरफ से नाका चेकिंग कैंप लगाई गई है। चुनाव के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से कड़ी मुस्तैदी बरती जा रही है। जांच के दौरान रानीगंज के 2 व्यक्तियों को गाड़ी से चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1,70,000 रुपए नगद बरामद किए। सर रसीदारी से अपना व्हाट्सएप पे पाठिए थे सर को जानिए थे सर तो बड़ो को টাকা গুনার কথা सर, ये तो जो डॉक्टर को दिखाने के लिए ऑफिस में लेकर के आए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो लीगल में आपको मिल जाएगा, दोनों टेंशन में आप चला ठीक है सर, कहाँ पर जाना पड़ेगा? ले लीजिए, लेना पड़ेगा। আছে এখানে আমার পকেটে আছে, আপনি রাখুন। এই টাকাগুলো ভাই তুমি পকেট থেকে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
ही देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।